तरीन जहाँ जहाँ भी पीटीवी की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ फॉलो कर रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे टिकटॉक पे, आप सबको, तमाम लोगों को हमारी तरफ से, पीटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ हर रोज़ की तरह आप खैर व आफ़ियत से हैं, जहाँ जहाँ भी हैं। अगर कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से रहें। ये एक सिलसिला ऐसा है कि जब ईद करीब होती है तो यकीनन लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं, अपने घर वालों के पास जाते हैं। बहुत से ऐसे मुसाफिर जो मुल्क से बाहर होते हैं वो लोग वापस की तरफ सफ़र करते हैं, कुछ लोग शहर से बाहर होते हैं वो वापस की तरफ सफ़र करते हैं और अपने अपने घरों में जाते हैं और अपने लोगों के साथ ईद गुजारते हैं, जो कि इंशाअल्लाह कल या परसों में हमारे यहाँ भी ईद होगी। नाज़रीन गिरामी, आज का मौजू रमज़ान के जाने से पहले की रहमतें, रमज़ान जा रहा है और लैलतुल जायज़ा, यानी कि ये जो आखिरी जो रातें होती हैं ये इनाम की रात है। यानी रब ताला आपको मुझे इनाम देता है और रब ताला ये देखता है कि किस तरह से हम लोगों ने क्या अमल किया इस माह रमज़ान में और आखिर तक लोग क्या अमल कर रहे हैं उसको देखा जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक अपने साथ रहमतें लेकर आता है और जब रुखसत होता है तब भी करम की बारिश, रहमत की बारिश बरसाता हुआ रुखसत होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है और जब अल्लाह किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा। हर दिन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने लोग आज़ाद किए थे उनके बराबर एक रात में आज़ाद फरमाता है। और जब ईद उल फित्र की रात आती है मलाइका खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह अपने ख़ास नूर की तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए गरोहे मलाइका, इस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इस शख्स को पूरा अजर दिया जाएगा। रब ताला फरमाता है कि मैं फरिश्तों तुम्हें गवाह करता हूं कि मैंने इन सब को बख्श दिया। जिन खुश नसीबों ने इस अजीमुल मर्तब महीने की कदर को पहचाना वो अपनी दामन में कसीर रहमतें बरकतें समेटने में कामयाब हो जाते हैं और अपने लिए यकीनन बख्शिश का परवाना लिखवाते हैं। वो अपनी रूह को आलूदगी से पाक कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी कदर व मंजिल को नहीं पहचानते और इस महीने को आम महीने की तरह गुजारा वो खैर कसीर से महरूम रहे। हालांकि रमज़ान का महीना हमारे दिलों को खदूरतों से पाक करने आया था, नफसानी ख्वाहिशों की जो नजासत है उससे पाक करने आया था, रूह को शफाफ करने आया है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने आया था, इबादत की लज्जत देने आया था, ईमान की हलावत देने आया था, जिस्मानी निज़ाम दुरुस्त करने आया था, ज़हनी इंतशार को यकसुई देने आया था। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पांचों नमाजों में हर नमाज में जुम्मे की नमाज पिछले जुम्मे तक और रमज़ान के रोज़े पिछले जो रमज़ान के रोज़े हैं उसके दरमियानी औकात के गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं, जबकि इन अमल को करने वाला बड़े गुनाहों से बच जाता है। रमज़ानुल मुबारक जो ये बाबरकत महीना है अब हमसे रुखसत हुआ जाता है। नाज़रीन गिरामी, हम जानते नहीं कि अगले साल हम में से कितने इस मुबारक महीने को पा सकेंगे। ये शायद किसी की भी आखिरी घड़ियां हो सकती हैं, लेकिन इन लम्हात में भी अल्लाह की रहमत और करम का क्या कहना नाज़रीन, कि गुनाहगारों पे ख़ास लुत्फ़ व एहसान है, लेकिन हमें रमज़ान की रहमतों का शायद अभी भी एहसास नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे फरमाते हैं कि अगर बंदों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत जो है वो तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान रहता। नाज़रीन गिरामी, ये ऐसा बाबरकत महीना के रब ताला की रहमतें बरकतें बढ़ जाती हैं
رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہ بخشتا ہے اور بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا۔ ابھی بھی اس بابرکت مہینے کی بہت سی گھڑیاں ہمارے پاس باقی، ہم نہیں جانتے کہ عید شاید کل ہو جائے یا پرسوں، لیکن اگر آج آخری روزہ ہے ناظرین گرامی، تو آئیے یہ سوچتے ہیں کہ یہ چند گھڑیاں، چند گھنٹے، چند ساعتیں جو ہیں، ہم ان کو اس طرح سے بیٹھ کر یوں رب تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اور خاص طور پہ صرف یہی نہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کیجیے۔ اسی لیے آج کی رات کو بھی لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، جائزہ لیا جائے گا کہ آپ نے پورے مہینے کیا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ جائزہ لیجئے کہ آپ نے کیا کیا۔ کیا کوئی آپ کی زندگی میں، کوئی خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ناراض ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو روٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس سے دوری بڑھ چکی ہے؟ تو آپ آج بھی اسے ایک پیغام بھیج دیجئے، اسے فون کر لیجئے، اٹھائیے اپنا فون، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، علاقے کے لوگ، ان کو منائیے، ان کو خوش کیجئے، کسی کا دل خوش کیجئے۔ رب تعالیٰ نے کسی کا دل خوش کرنے کا بھی بہت بڑا اجر دیا ہے۔ صرف عبادات اور استغفار کافی نہیں، ہم آپس میں کیا سلوک کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور عہد بہت ضروری ہے، اور وہ یہ عہد ہے کہ ہم نے اپنی ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کتنے عظیم لوگ ہیں، عظیم مسلمان ہیں۔ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کی امت ہیں، ان سے پیار محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ناظرین گرامی، تو وہ دعویٰ کیسے نظر آئے گا؟ وہ دعویٰ ہمیں کیسے دکھائی دے گا؟ وہ دعویٰ کیا صرف باتوں میں ہے؟ وہ دعویٰ کیا صرف آپ کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی جاتی ہے، تو ناظرین گرامی وہ بات عمل کے ذریعے دکھائی دینی چاہیے۔ آپ ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ لوگ سن رہے، دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری ذات میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ ہم خود کو ایک اچھا مسلمان کہیں، ہم خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہیں، ہم ان کے کہے ہوئے کیے ہوئے پہ عمل کریں؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح محبت کرنی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ کسی نے کبھی کچھ غلط کر لیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یا دل میں ایک بدلہ یا فساد فتنے کی نیت ہے؟ تو جناب آج یہی چیزیں ہمیں دیکھنی بھی ہیں اور یہی چیزیں سوچنی بھی ہیں، انہی چیزوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، میری کو ہوسٹ آپ جانتے ہیں جگن ہر روز